हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से फिज़िक्स कोर्स 10 के लेक्चर नंबर 11 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है डैम्पिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डैम्पिंग क्या है? डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब कोई झूले पर बैठा हो और आप उसको झूला दे दें और फिर साइड पे जाके खड़े हो जाएं, तो वो झूला लेता रहता है। वो यानी उसकी साइकिलें चल रही होती है, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन हो रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो आइसोलेशन है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। यानी पहले जब आपने फर्स्ट टाइम झूला दिया था तो वो दूर तक गया था, फिर दूर तक वापस भी आया। फिर जब आप इसको छोड़ देते हैं तो वो फिर उससे कम फासले पे गया, फिर कम फासले पे जाके रिवर्स हो गया। इसी तरह वो चलता रहता है और आखिरकार एक पॉइंट आता है कि वो रुक जाता है। इसी तरह ऐसे कई मोशंस आपने आइसोलेटरी मोशन देखे होंगे। जब वो स्टार्ट होते हैं तो इनिशियली उनका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका जो एम्पलीट्यूड है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों है? तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो मैं आपके सामने ये पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ, फिर डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। डैम्पिंग क्या है? डैम्पिंग इज द इफेक्ट दैट टेंड्स टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेशन ऑफ एन आइसोलेटिंग बॉडी। डैम्पिंग एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी बॉडी आइसोलेट कर रही हो उसके एम्पलीट्यूड को ये कम करने की कोशिश करती है। ऐसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? हम डैम्पिंग कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ एन आइडियल सिस्टम, यानी वाइब्रेटरी मोशन जो एक आइडियल सिस्टम है। एक आइडियल सिस्टम का मतलब ये है कि उस आसपास कुछ भी ना हो, यानी अदर फोर्सेस ना हो, उसके ऊपर असरअंदाज होने वाली कोई चीज़ ना हो। इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रैक्शन आर रेजिस्टेंस, यानी फ्रैक्शन या रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में कंटिन्यूस इंडिपेंडेंटली अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। कहते हैं एक आइडियल सिस्टम क्या होता है? एक आइडियल सिस्टम वाइब्रेटरी मोशन का एक ऐसा आइडियल सिस्टम जिसके ऊपर बाकी तमाम फोर्सेस असरअंदाज ना हो, सिर्फ उसका रिस्टोरिंग फोर्स हो और वो सिस्टम हो, तो वो कभी भी नहीं रुकेगा, यानी वो चलता रहेगा, वो कभी रुकने वाला का नहीं होगा। ठीक है जी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट such an oscillatory motion can only be an ideal one because there must be a resistor for that gradually reduce the amplitude of a vibration। कहते ऐसा नहीं होता क्योंकि हमेशा कोई ना कोई फोर्स वहाँ पे मौजूद होगी जो उस वाइब्रेटिंग मोशन को इफेक्ट करेगी, उसके एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई फोर्स मौजूद ना हो, ऐसा होता है, मौजूदगी होती है। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड डैम्प्ड आइसोलेशन। इसको हम डैम्प्ड आइसोलेशंस कहते हैं। द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एंड स्प्रिंग मास सिस्टम will eventually stop if they are left untouched because they will lose energy due to the resistive forces there is shown in figure 10.6। ये नीचे जो फिगर में दिए हुए हैं। The amplitude of vibration reduced gradually from A1 to A2 and then to A3। ठीक है जी, अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इस डायग्राम की मदद से। यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम का आइसोलेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे इनिशियली ये जो A1 है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ये है, और इसका साइकिल क्या बन रहा है, ये जो आपको ये इस कलर में नज़र आ रहा है पर्पल, तो ये इसका जो आइसोलेशन है वो यहाँ से शुरू के यहाँ पे ख़त्म होता है, और उसके बाद दूसरे आइसोलेशन में क्या हो रहा है, ये यहाँ से शुरू होके ये जो ग्रीन पोर्शन है ये आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी एम्पलीट्यूड कम हो गई है, ये एम्पलीट्यूड है एक्चुअली। तो यहाँ पे ये इसका जो एम्पलीट्यूड है वो A2 पे आ गया है, लेकिन साइकिल वही है। ये आप समझ रहे हैं, साइकिल उसने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन उस साइकिल का एम्पलीट्यूड यानी वो कम
فاصلے پہ گیا ہے اور واپس آیا ہے. تو یہاں پہ تیسرے سائیکل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ریڈ کلر A3 میں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا ایمپلیٹیوڈ مزید کم ہو گیا ہے یہاں پہ. اسی فینومینا کو، اسی ایفیکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیمپنگ. اور اس کو کس نے کیا ہے؟ یہ کون سا ایسا فورس ہے؟ وہ ایئر کی ریزسٹنس بھی ہو سکتی ہے، فریکشن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کئی عوامل ہو سکتے ہیں جس نے اس کو مجبور کیا ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ کم کر دیا ہے. اب اسی طرح سمپل پینڈولم کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو انیشیلی یہ جو پرپل کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو سمپل پینڈولم کا جو ماس ہے ہم نے چھوڑ دیا تو یہ یہاں پہ آیا تھا. یہاں اب آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پہ یہ مین پوزیشن ہے اس کی، یہاں پہ آیا ہے. یعنی اس کا جو سائیکل ہے وہ یہیں سے شروع ہو کے آگے جا کے پھر یعنی اس کے پیچھے آگے پیچھے موو کر رہا تھا. اس کے بعد جب آپ نے اس کو ان ٹچ چھوڑ دیا ہے تو پھر اگر آپ غور کریں تو اس کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ یہیں سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی A2 کہاں پہ ہے؟ یہ A1 سے لے کر A2 تک یہاں پہ پہنچے، یعنی اس کا ایمپلیٹیوڈ کم ہو گیا ہے. اس کے بعد تیسرے ٹرن کے ساتھ پھر کم ہو گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس ایفیکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیمپنگ کہتے ہیں. یعنی ہمارے جتنے بھی آئسولیٹری موشنز ہوتے ہیں وہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہاں پہ وہ رک جاتے ہیں. وہ کیوں رکتے ہیں؟ وہ ڈیو ٹو ڈیمپنگ. اور ڈیمپنگ ایک ایسا ایفیکٹ ہے جو آئسولیٹری موشن کے جو ایمپلیٹیوڈ ہے اس کو ریڈیوس کرتا ہے، اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کو اپنے ریسٹورنگ فورس کے ساتھ مکس نہیں کرنا. ریسٹورنگ فورس کیا کرتا ہے؟ ریسٹورنگ فورس اسی باڈی کو جو آئسولیٹری موشن ہے وہ مین پوزیشن کی طرف دھکیلتا ہے. پھر جب ایکسٹریم پوزیشن پہ پہنچتا ہے تو واپس پھر مین پوزیشن کی طرف لے کے آتا ہے. لیکن یہ ڈیمپنگ فورس نہیں ہے. ریسٹورنگ فورس از ناٹ اے ڈیمپنگ فورس. یہ جو ڈیمپنگ فورسز ہے، یہ جو ڈیمپنگ ہے یہ ادرس جو اس کے اوپر جو عوامل اثر انداز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. وہ فرکشن بھی ہو سکتا ہے، وہ ایئر کی ریزسٹنس بھی ہو سکتا ہے، یا جس جگہ پہ وہ آپ کا سسٹم لگا ہوا ہے اس جگہ کی کچھ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جو اس ایمپلیٹیوڈ کو ریڈیوس کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرے خیال سے آپ لوگوں کو ڈیمپنگ کی سمجھ آئی ہوگی. تو ہم اس لیکچر کو یہیں پہ روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی.